Wadya labat manaya, so balon kadlian at barangay nagsaing Galasyaw Pangasinan ay Saldi Barbershop. Si katuya natin, so balo, yapampakalian yun, no? Asingger kayo at malabago, nagsaing o duyong. Aray mga managali, wadyara dalon. Bali-bali, pigari singil yung boss of gali, oh. Iti labat ko, no? One manager. On kakaro, wadyak natin at sa barangay nagsaing. Nakarko may balon kadlian at Saldi Barbershop. Wadyak natin kasi malalago yung butido. Tawadya may kaba ko. Magawa na mismo kadlian si Boss Saldi. Katon ipaninglingkod si kayo. Kumusta tayo, no? Boss Manager, sir. Kumusta kila, sir? Shout out kayo namin dyan natin. Sayang kalian. Si Boss Bigaraya may kyan. Tingin nyo dyan natin sa balong kalian nyo. Si Boss Iti Labat. Katon medyo mamuray Boss Saldi. Pero dyan bali, bigay sigil naman. Pantalabar, sangat balita sa susualan eh. Si Mike Soriano Binduan. Wadya mampapakaliod si Boss Saldi. Hayaman mismo sa magagawa ng Saldi Barbershop. Talagang si Kayura, no? Hanapan nyo rin medyo mamuray. Akatlian, Jalabat, 80 pesos ko na. So singil da, jad barangay nagsaing, Saldi Barbershop, narumugan jad, barangay nagsaing, jad babandad paglay, o ba sa asinggar at ispilaan. Asinggar pagkalikid, asinggar sekolah nagsaing, Bapak. Okay, Boss Saldi, salamat na palmalag, Boss Saldi, Salamat po, Boss. Romulo Galaw na nga, palo yun. Boss, sir, thank you.